saya ingin memberikan sedikit motivasi untuk diri saya sendiri dan juga teman-teman sekalian. Jadi hendaknya kita sebagai penuntut ilmu senantiasa mengingat hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi, beliau pernah bersabda, la yashba'u mu'minun min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahul jannah. Artinya, tidaklah seorang muslim, tidaklah seorang mukmin yang sempurna itu merasa kenyang, merasa puas dari kebaikan yang dia dengarkan sampai dia meraih surga. Artinya apa? Artinya kita belajar ilmu agama itu tidak ada batas akhirnya. Ya. Kita senantiasa belajar ilmu agama terus-menerus sampai akhir hayat kita. Sampai kita meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita merasa puas, merasa kita merasa cukup dengan apa yang sudah kita pelajari. Sungguh, apa yang sudah kita pelajari itu sangatlah sedikit dibanding dengan betapa banyak ilmu yang belum kita pelajari. Dan kita manusia, kita terkadang kita sudah merasa pernah mempelajari suatu ilmu. Tetapi ketika kita ditanya tentang ilmu tersebut, kita lupa atau kita ragu tentang penjelasannya. Nah, maka ini pentingnya untuk kita senantiasa mengulang-ulang belajar. Ya. Syekh Abdullah Al-Harari, beliau pernah memberikan nasihat bahwa suatu ilmu, aqallul ilmi yudrasu salasa marrat. Suatu ilmu itu minimalnya dipelajari 3 kali. Ya. Syekh Abdullah Al-Harari berkata, sebuah ilmu itu minimalnya, ya paling sedikitnya dipelajari 3 kali. Jadi kalau kita misalnya belajar kitab Mukhtasar, kita pernah belajar kitab Mukhtasar 1 kali. Jangan kita merasa puas, merasa cukup sudah mempelajari kitab Mukhtasar 1 kali tersebut. Ya. Karena kata Syekh Abdullah Al-Harari, sebuah ilmu itu minimalnya dipelajari 3 kali. Ya. Setiap kali kita mempelajari Mukhtasar, kemudian kita belajar lagi, itu akan kita mendapatkan faidah yang tidak kita pelajari, yang tidak kita dapatkan ketika belajar pertama kali. Kita misalnya sudah belajar Mukhtasar 1 kali. Kemudian ada kesempatan untuk belajar Mukhtasar kedua kalinya. Ketika kita belajar Mukhtasar yang kedua kalinya, kita akan mendapatkan faidah, mendapatkan ilmu yang belum kita dapatkan ketika kita mempelajari Mukhtasar tersebut pertama kali. Begitu juga kalau kita belajar Mukhtasar ketiga kalinya, maka akan kita dapatkan faidah ilmu yang tidak kita dapatkan ketika mempelajari Mukhtasar kedua kali. Jadi setiap kali kita belajar Mukhtasar itu akan ada faidah baru. Nah, sudah hadir guru kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Syekhi, tafadhal. أهلا بكم ومرحبا. هل يريدون أن يعملوا مقدمة؟ سل الأستاذة نفيسة إن كانت تريد أن تعمل مقدمة. Ustazah Nafisah, apakah langsung dimulai ataukah ada pembukaan terlebih dahulu? Ada pembukaan, Ustaz. Ya, baik, silahkan dimulai. Moderator pada malam hari ini Razaki, silakan untuk membuka kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala Rasulillah amma ba'd. Pertama-tama bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Dan di antara nikmat-nikmat tersebut ialah nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat bertemu pada kajian spesial bab istihadah yang insyaallah akan kita laksanakan pada malam hari ini. Kemudian salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabat, dan insya Allah kita semua yang hadir pada kajian malam hari ini akan berkumpul bersama mereka di surga nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian sebelum memulai kajian kita pada malam hari ini, saya mengingatkan diri saya pribadi dan seluruh jamaah Kalam Aswaja untuk mengikuti kajian pada malam hari ini, berniat ikhlas mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala agar apa-apa kegiatan, apa-apa ibadah yang kita lakukan pada malam hari ini membuahkan manfaat baik dari ilmu yang kita dapatkan dari guru-guru kita maupun dari pahala yang Allah berikan kepada kita. Baik, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita persilahkan guru kita pada malam hari ini, Asy-Syaikh Fadi Fuad Alamuddin rahimahullahu taala, dan guru sekaligus penerjemah kita Ustadz Muhammad Siril Wafa rahimahullahu taala untuk memulai kajian pada malam hari ini. Tafadhal ya Syekh wa Ustadz, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi بسم wabarakatuh. الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. لله تعالى أخلص النية فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فأخلص النية لله تبارك وتعالى. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والسداد في القول والعمل لله تعالى. طيب، نحن إن شاء الله تبارك وتعالى سنتكلم اليوم، سنكمل الاستحاضة، لكن قبل أن نستكمل الاستحاضة سنذكر بمراجعة سريعة ما ذكرناه في باب الاستحاضة. نعم. Baik. Alhamdulillah سنعيد الدرس wassalat. الذي فعلناه يوم الخميس. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada malam hari ini, Syekh akan menyebutkan secara ringkas pelajaran pada kajian yang telah lalu. Nah, tafadhal Syekh. طيب، الاستحاضة 7 أنواع: 2 مبتدأة، 2 معتادة، و3 متحيرة. Jadi istihadah itu ada 7 macam. 2 macam mubtada'ah, 2 macam mu'tadah, dan 3 macam mutahayyirah. الاستحاضة هي بحيث أن المرأة يأتيها الدم، دم الحيض، ويستمر نزوله ويتجاوز أقصى الحيض ويبقى نازلا، يستمر بالنزول. هذه تسمى مستحاضة. أو بالنفاس وعبرت 60 يوما، هذه تسمى مستحاضة. Jadi seseorang dinamakan mustahadah, seorang perempuan dinamakan mustahadah, ya.
mengalami istihadah itu ketika dia Syekhi lau tu'idina fil haid. المرأة إنما تكون مستحاضة إذا نزل الدم منها في الحيض وتجاوز أقصى الحيض، يعني تجاوز 15 يوما، هذه مستحاضة. وفي النفاس إذا تجاوزت 60 يوما فهي مستحاضة. Perempuan dinamakan mustahadah. Perempuan itu mengalami istihadah ketika darahnya keluar melebihi batas maksimal haid. Batas maksimal haid adalah 15 hari. Jadi kalau ada darah keluar melebihi 15 hari, maka itu darah istihadah. Ini di dalam keadaan haid. Adapun di dalam keadaan nifas, ketika melewati batas maksimal nifas, yaitu 60 hari. Jadi kalau ada perempuan nifasnya melebihi 60 hari, maka itu adalah istihadah. Nah. طيب. إذن المستحاضة بينا من هي، وهي كما ذكرنا على 7 أقسام: 2 مبتدأة، و2 معتادة، و3 متحيرة. Istihadah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya ada 7 macam. 2 mubtada'ah, 2 mu'tadah, dan 3 mutahayyirah. المبتدأة على قسمين: إما أن تكون مميزة، وإما أن تكون غير مميزة. Yang pertama yaitu mubtada'ah. Istihadah mubtada'ah ini ada 2 macam. Ya. Yaitu yang pertama mumayyizah dan yang kedua ghairu mumayyizah. المبتدأة هي المرأة التي أول مرة يأتيها دم الحيض ويستمر نزوله ويتجاوز أقصى الحيض الذي هو 15 يوما. Mubtada'ah, istihadah mubtada'ah adalah perempuan yang pertama kali itu keluar darah darinya dan itu melebihi batas maksimal haid yaitu 15 hari. Pertama kali darah keluar darinya dan itu melebihi 15 hari. Nah. إما أن تكون مميزة، يعني مميزة للدم، كان يأتيها الدم على شكلين: قوي وضعيف، أسود وأحمر، ذي رائحة وغير ذي رائحة. فالأسود هو القوي أو ذي الرائحة هو القوي، والآخر هو الضعيف. فإذا كان القوي أكثر من يوم وليلة وأقل من 15 يوما، والضعيف أكثر من 15 يوما ولاء، فهي مميزة. شيخي من فضلكم لو لم تطيل يعني جملة قصيرة. نعم. التمييز أي في الدم، والتمييز له 3 شروط. نعم. أن يكون القوي أكثر من يوم وليلة. نعم. ولا يتجاوز 15 يوما، وأن لا يقل الضعيف عن 15 يوما ولاء فأكثر. واحدا. نعم. Jadi yang pertama yaitu istihadah mumayyizah. Istihadah mumayyizah ini memiliki 3 syarat. مبتدأة، نحن نتكلم عن المبتدأة. نعم. مبتدأة بالاستحاضة وهي على التمييز وهي مميزة للدم. Istihadah mubtada'ah
yang mumayyizah itu memiliki 3 syarat. Nah, lau tadhkur asyarta wahidan syekhi hatta yattadih al-mustami'un. 3 شروط. Nah, الشرط الأول أنه يكون يأتيها الحيض على شكلين قوي وضعيف. Ya, syarat yang pertama, ya, jadi istihadhah mubtada'ah mumayyizah ini memiliki 3 syarat. Syarat yang pertama, bahwa darah tersebut keluar dengan memiliki 2 bentuk, 2 rupa. Salah satunya kuat dan yang lain lemah. Misalnya darahnya keluar hitam dan merah. Maka yang hitam ini kuat, yang merah ini lemah. Nah, أو ذي رائحة وغير ذي رائحة. atau salah satunya itu memiliki bau yang kuat, bau yang menyengat, dan yang lain itu baunya tidak kuat. فالأسود هو القوي والأحمر الضعيف وذي الرائحة القوي وغير ذي رائحة هو الضعيف. Maka dalam keadaan seperti ini, darah yang warna hitam ini adalah darah yang kuat. Dan darah yang merah ini darah yang lemah. Begitu juga darah yang baunya menyengat, yang baunya kuat, ini adalah darah yang kuat. Dan darah yang baunya tidak kuat, ini adalah darah yang tidak kuat. وشروط التمييز 3. Syarat tamyiz itu ada 3. أن لا يقل القوي عن يوم وليلة. Yang pertama, darah yang kuat itu tidak kurang dari 1 hari 1 malam. ولا يتجاوز 15 يوما هو الشرط الثاني. Syarat yang kedua, darah tersebut, darah yang kuat tersebut tidak melebihi 15 hari. وأن لا يقل الضعيف عن 15 يوما متتاليا. Dan darah yang lemah itu tidak kurang dari 15 hari secara berturut-turut. فالمميزة المستحاضة تأخذ بتمييزها فتعتبر القوية حيضا والضعيف استحاضة. Maka perempuan yang istihadhah, yang mumayyizah, maka dia menghukumi dengan tamyiznya. Ya. Maka darah yang kuat itu dihukumi sebagai darah haid. Dan darah yang lemah dihukumi sebagai darah istihadhah. Nah. فلو أتى مثلا القوي على فرض 9 أيام، ف9 أيام يعني أكثر من يوم وليلة وأقل من 15 يوما، تم شرطان، ثم تجاوز نزول الدم 15 يوما فهي مستحاضة. تنظر يعني لما يستكمل 15 يوما نزول الدم وزاد تغتسل وتصلي، تتوضأ بنية استباحة فرض الصلاة بعد دخول الوقت. شيخي لو سمحتم جملة قصيرة. نعم. يعني جملة بجملة. ما شاء الله. نعم شيخي أنا أستسمحكم. إذا لما زاد نزول الدم عن 15 يوما نعم فهي مستحاضة. نعم. فماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ نعم. تغتسل، وبعد دخول الوقت تستنجي
وتتوضأ بنية السباحة فرض الصلاة وتصلي فورا. نعم. Jadi ketika seseorang darahnya keluar melebihi 15 hari. Ya. Dan terdiri dari dua darah, darah yang kuat dan darah yang lemah. Misalnya darah yang kuat itu 9 hari. Ya. 9 hari ini memenuhi syarat, sudah melebihi 1 hari dan kurang dari 15 hari. Kemudian setelah itu muncul darah yang lemah dan melewati batas maksimal haid, yaitu 15 hari. Ketika sudah 15 hari, apa yang dia lakukan? Dia istinja, membersihkan darahnya, dan dia wudhu. Dia berwudhu dengan niat fardhis sholat. Diperbolehkannya melakukan sholat. Dia berwudhu dengan niat diperbolehkannya melakukan fardhu sholat. Nah. وتصلي مباشرة. Ya. Jadi ketika sudah lewat 15 hari, dia tadi istinja, membersihkan darahnya, kemudian wudhu dengan niat diperbolehkannya sholat, kemudian sholat secara وهكذا تفعل في كل صلاة. شيخي الاغتسال في كل صلاة. شيخي الاغتسال بعد الاستنجاء. الصلاة بعد الاستنجاء والوضوء بنية استباحة فرض الصلاة تصلي بعده مباشرة. وهكذا تفعل في كل فرض. الاغتسال ليس الاغتسال، قلنا وضوء. لا يوجد الاغتسال. لا يوجد اغتسال، ما قال أنه يوجد اغتسال، ما ذكرنا شيء عن الاغتسال. قلنا نعم. تغتسل بعد تمام 15 يوم والدم نعم. ما زال نازلا. نعم. عندها تغتسل. Nah. Jadi ketika darahnya sudah 15 hari, dia mandi. Ya. Ketika darahnya sudah 15 hari, dia mandi, ya, mandi wajib. Kemudian setelah itu, ya, setelah 15 hari darahnya masih keluar, ya. Maka apa yang dia lakukan? Maka yang dia lakukan adalah setiap kali masuk waktu sholat, dia segera, ya, langsung istinja, membersihkan darahnya, kemudian berwudu, ya, berwudu dengan niat diperbolehkan melakukan sholat, kemudian langsung sholat. Ya, tidak boleh ditunda-tunda. Nah. نعم. وهكذا تفعل في كل وقت صلاة. بعد دخول الوقت تستنجي وتتوضأ بنية السباحة فرض الصلاة وتصلي مباشرة. بعد الاستنجاء تضع هذه الفوطة التي تضعها عادة النساء وتتوضأ بنية السباحة في فرض الصلاة وتصلي مباشرة. Jadi itu yang dia lakukan setiap kali masuk waktu sholat. Kalau darahnya melebihi 15 hari, setiap kali masuk waktu sholat, dia istinja, membersihkan darahnya dan, ya, meletakkan semacam kapas, kemudian berwudu dengan niat diperbolehkannya sholat, kemudian langsung segera sholat. Nah. طيب. فالمميزة تأخذ بتمييزها فتعتبر القوية حيضا والضعيفة استحاضة. Perempuan yang istihadah, yang mumayyizah, maka dia mengambil dengan tamyiznya. Maksudnya, darah yang kuat itu dihukumi sebagai darah haid. Dan darah yang lemah dihukumi sebagai darah istihadah. أما التي
أتاها الدم على لون واحد، هيئة واحدة، شكل واحد، أو فقدت شرطا من شروط التمييز، كان القوي أقل من يوم وليلة، أو كانت مضت 15 يوما وكله قوي، أو كان الضعيف أقل من 15 يوما، فهذه غير مميزة. فغير المميزة المبتدأة Syekhi. حيضها يكون يوم واحد وليلة والباقي كله استحاضة. Nah, yang kedua adalah ghairu mumayyizah. Perempuan dihukumi ghairu mumayyizah ketika darah yang keluar itu satu jenis, ya, sama semuanya, tidak ada perbedaannya. Atau ada salah satu syarat dari 3 syarat itu tidak terpenuhi. Misalnya, darah yang kuat itu keluar kurang dari sehari semalam, kurang dari 24 jam. Atau darahnya keluar melebihi batas maksimal haid 15 hari. Ya. Misalnya 16 hari semuanya darah yang kuat. Darah yang itu kurang dari, atau darah yang syekhi awid dhaif, ماذا؟ dhaif, أقل من 15 يوما. atau darah yang lemah itu kurang dari 15 hari. Maka perempuan yang seperti ini haidnya adalah 1 hari 1 malam, ya. Perempuan yang ghairu mumayyizah haidnya dihukumi 1 hari 1 malam, dan sisanya selebihnya itu dihukumi istihadhah. Nah, فيكون حيضها يوم وليلة وكل ما تبقى يكون استحاضة. jadi haidnya itu 1 hari 1 malam dan sisanya itu dihukumi sebagai istihadhah. وبذلك تمت حالتي المبتدأة، إما مميزة وإما غير مميزة. Ini adalah 2 keadaan. Ya. Jadi kita sudah menjelaskan di awal bahwa itu ada 2, yaitu mumayyizah dan ghairu mumayyizah. Nah, Fadhal Syekhi. Baik, sambil menunggu Syekh, mungkin beliau ada Syekhi. نعم. Tafadhal. قلنا تمت المبتدأة، الآن المعتادة. من هي المعتادة؟ المعتادة هي التي سبق لها أن رأت حيضا وطهرا لمرة أو مرتين أو 3 أو 10 مرات، أقل أو أكثر. هذه تسمى معتادة. Nah, yang kedua adalah mu'tadah. Mu'tadah adalah perempuan yang sudah melihat haid dan juga suci, ya, baik 1 kali maupun 2 kali ataupun 3 kali ataupun berkali-kali. Jadi kalau perempuan sudah mengalami suci dan haid, ya, 1 kali ataupun beberapa kali, maka jika suatu saat terjadi hanya melebihi 15 hari,
maka ini namanya istihadah mu'tadah. Nah, فالمعتادة التي نزل منها الدم وتجاوز 15 يوما هذه مستحاضة معتادة، هذه أيضا على قسمين، إما مميزة وإما غير مميزة. Istihadah mu'tadah ini adalah perempuan yang darahnya keluar melebihi 15 hari. Ini juga dibagi menjadi dua. Ada namanya mu'tadah mumayyizah dan yang kedua mu'tadah ghairu mumayyizah. المعتادة المميزة تأخذ بتمييزها، يعني القوي يكون حيضا والضعيف استحاضة. Nah, mu'tadah mumayyizah maka dia mengambil hukum dengan tamyiznya. Darah yang kuat dihukumi sebagai darah haid dan darah yang lemah dihukumi sebagai darah istihadah. Nah, وأما المعتادة غير المميزة فتأخذ بعادتها قدرا ووقتا، يعني إن كانت آخر عادة لها أنها قد حاضت 6 أيام فيكون حيضها 6 أيام والباقي استحاضة. إذا كانت آخر مرة حيضها كان 5 أيام فتعتبر 5 أيام حيض والباقي استحاضة. Yang kedua, mu'tadah ghairu mumayyizah. Mu'tadah ghairu mumayyizah, maka hukum yang dia ambil adalah adatnya, kebiasaannya di dalam haid. Jika seandainya kebiasaannya haidnya yang terakhir itu adalah 5 hari, maka dia menghukumi haidnya juga 5 hari dan sisanya dia hukumi sebagai istihadah. Begitu juga seandainya kebiasaannya haidnya yang terakhir itu adalah 7 hari, maka dia menghukumi haidnya yang sekarang itu 7 hari dan sisanya istihadah. Nah. وبذلك تمت حالتي المعتادة وحالتي المبتدأة فتمت ال4 حالات. Jadi dengan ini sudah kita jelaskan 4 macam istihadah, yaitu mubtada'ah mumayyizah, yang kedua mubtada'ah ghairu mumayyizah, yang ketiga mu'tadah mumayyizah, yang keempat mu'tadah ghairu mumayyizah. Nah, المرأة المميزة سواء كانت مبتدأة أم معتادة تأخذ بتمييزها، فتعتبر الدم القوي حيضا والدم الضعيف استحاضة. Perempuan yang istihadah mumayyizah, maka dia menghukumi dengan tamyiznya, baik di mubtada'ah maka dia menghukumi darah yang kuat sebagai darah yang haid dan darah yang lemah sebagai darah istihadah. Nah, أما المرأة غير المميزة فإن كانت مبتدأة يكون حيضها يوما وليلة واستحاضتها باقي أيام الشهر، وإن كانت معتادة فيكون حيضها قدر ووقت عادتها واستحاضتها باقي أيام الشهر. Adapun perempuan yang istihadahnya ghairu mumayyizah,
haidnya istihadahnya ghairu mumayyizah, maka jika dia mubtada'ah pertama kali, maka haidnya dihukumi 1 hari 1 malam, dan sisa hari-hari yang lain dihukumi sebagai istihadah. Adapun jika dia mu'tadah, ya, sebelumnya sudah pernah haid dan juga suci, maka istihadah yang mu'tadah ghairu mumayyizah, maka haidnya dihukumi sesuai dengan kebiasaannya. Ya. Berapa haidnya terakhir kali, maka seperti itu dihukumi haidnya yang sekarang, dan sisa hari yang lain dihukumi sebagai istihadah. Nah. أستاذ الوفاء، الآن سلهم لأحد سؤال عن هذه الأقسام الأربع قبل أن ندخل ونتكلم عن المتحيرة. Nah. Baik. Sebelum Syekh melanjutkan pembahasan tentang jenis yang ketiga yaitu mutahayyirah, Syekh ingin memastikan kepada hadirin apakah ada pertanyaan, apakah ada yang kurang jelas tentang 4 jenis yang sudah dijelaskan. 4 jenis istihadah yang sudah dijelaskan, apakah ada yang kurang jelas, apakah ada yang kurang paham? Baik, silakan ada jamaah salam aswaja. Jika ada yang ingin bertanya atau yang kurang jelas, boleh mengangkat tangan dan buka mic-nya. Baik, Ustadz, sepertinya tidak ada. Bisa dilanjutkan materinya. لا يوجد شيخي، تفضل. لو طيب، إذا الكلام الآن عن المتحيرة. والمتحيرة هي معتادة نسيت عادتها وقتا وقدرا. نعم. لأن المتحيرة 3 أقسام. أول قسم من هي المتحيرة هي معتادة، فإن نسيت وقت عادتها وقدر عادتها هذه متحيرة مطلقا. Nah, jenis yang ketiga adalah istihadah mutahayyirah. Istihadah mutahayyirah ini adalah istihadah perempuan yang dia memiliki kebiasaan haid dan sucinya, memiliki kebiasaan haid dan sucinya setiap bulan, tetapi dia lupa berapa kebiasaan haidnya, dia lupa berapa kebiasaan sucinya, maka dia dihukumi istihadah mutahayyirah. Nah. طيب. إذن المتحيرة المطلقة من نسيت عادتها وقتا وقدرا. معتادة نسيت عادتها وقتا وقدرا. Mutahayyirah, ya, ada namanya mutahayyirah mutlaqah. Ya, mutahayyirah mutlaqah ini adalah perempuan yang lupa kebiasaan haidnya, berapa kadarnya, berapa harinya, dan dia juga lupa kapan waktunya. Nah. فلا تذكر كم كان عدد أيام دم الحيض، هل كان يوما وليلة أو 5 أيام أو 10 أو 15، لا تذكر. Jadi dia yang mutahayyirah, ya, mutahayyirah itu wanita perempuan yang dia lupa berapa hari dia sebelumnya haid. Apakah sebelumnya dia haid 1 hari 1 malam,
ataukah 3 hari 3 malam, ataukah 5 hari 5 malam, dia lupa berapa jumlahnya. Nah. ولا تذكر متى كان وقت نزول دم الحيض، هل كان يأتيها أول الشهر أو وسط الشهر أو آخر الشهر، لا تذكر. هذه المتحيرة مطلقا. Dan dia juga lupa kapan datangnya haid dan kapan berhentinya haid. Dia lupa kebiasaannya, kapan datangnya haid dan kapan berhentinya haid. Apakah haidnya datang di awal bulan, ataukah di pertengahan bulan, ataukah di akhir bulan. Dia lupa, tidak mengetahuinya. فهذه المتحيرة المطلقة يلزمها ما يلزم الطاهر من صلاة والصيام وغير ذلك، ويحرم عليها ما يحرم على الحائض. Perempuan yang istihadah, yang mutahayyirah, maka apa hukum yang harus dia lakukan? Dia harus melakukan kewajiban-kewajiban agama sebagaimana orang suci. Sebagaimana perempuan yang suci, maka dia harus melaksanakan sholat fardu. Dan dia haram baginya untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang haid. وحكمها كحائض إلا في الطلاق وعبادة تفتقر لنية كالصلاة والصيام والطواف. Wahumuha kahaidin. Maka orang yang istihadah mutahayyirah, hukumnya itu seperti perempuan haid. Ya. Kecuali di dalam permasalahan tolak, permasalahan cerai. Dikecualikan juga di dalam permasalahan ibadah yang itu membutuhkan niat seperti sholat. طيب. فإذا هذه المتحيرة مطلقا عليها أن تصلي إذا كانت لا تذكر متى كان ينقطع دم حيضها، هل في النهار، هل في الليل، هل بعد الظهر، هل بعد العصر، بعد الصبح، بعد المغرب، بعد العشاء، لا تذكر شيئا حتى من ذلك، هذه حلت عليها مصيبة كبيرة. فعليها بعد دخول كل وقت صلاة أن تغتسل وتستنجي وتضع هذه الفوطة وتتوضأ بنية إباحة فرض الصلاة وتصلي مباشرة. نعم. طولتم شيخي. ما هو أنت تعرف هذه المسألة؟ نعم. Nah, hatta ini yahtaj ila tarkiz. Kemudian yang kedua, perempuan yang istihadah, ya, yang mutahayyirah, yaitu perempuan yang dia lupa ya, kapan haidnya. Ya. Setelah subuh, ataukah di siang hari, ataukah di sore hari, ataukah di malam hari, dia lupa ya, kapan datangnya haid. Maka perempuan yang lupa, dia mendapat musibah yang besar. Kenapa? Karena ketika dia istihadah, setiap kali masuk waktu sholat, dia harus mandi. Dia harus mandi, kemudian istinja, ya, membersihkan darahnya, kemudian meletakkan kapas atau sejenisnya, kemudian berwudu dengan niat diperbolehkan sholat, kemudian segera sholat, langsung sholat.
Nah, طيب إذا تغتسل لكل فرض وتصلي. أما إذا كانت تذكر أن دم الحيض عندها كان ينقطع مثلا بعد المغرب، فتغتسل كل يوم بعد المغرب فقط مرة واحدة في اليوم. Adapun kalau perempuan tersebut dia ingat, ya, perempuan tersebut ingat bahwa kebiasaannya haidnya itu berhenti ketika maghrib. Ya, dia ingat bahwa biasanya haidnya itu berhenti ketika maghrib. Maka perempuan yang seperti ini dia mandi setiap kali masuk waktu maghrib. Ya, jadi mandinya hanya sekali, ya, ketika waktu maghrib. Nah, طيب ماشي. بقي للمستحاضة للمتحيرة حالتان، وهي المتحيرة التي نسيت وقت عادتها وتذكر قدرها. nah. Kemudian jenis yang kedua dari mutahayyirah. Tadi yang pertama mutahayyirah mutlaqah. Yang kedua, jenis mutahayyirah yang kedua adalah perempuan yang lau tu'asyahi nasya adataha نسيت وقت عادتها وتذكر قدرها. Nah, perempuan yang lupa waktu kebiasaannya. Perempuan yang lupa waktu kebiasaannya, tetapi dia ingat kadarnya, ingat jumlahnya. والثالثة من نسيت قدر عادتها وتذكر الوقت. Yang ketiga, ini kebalikan yang kedua. Yang ketiga, kebalikan yang kedua. Dia lupa kadarnya, lupa jumlahnya, tetapi dia ingat waktunya. Nah, المرأة المستحاضة إن ذكرت أحدهما القدر أو الوقت، يعني كأن ذكرت قدر عادتها ولا تذكر وقتها، أو العكس تذكر وقت عادتها ولا تذكر قدرها، يعني عدد الأيام عادتها كم يوما كان حيضها. بكلا الحالتين، بكلا هاتين الحالتين فلليقين حكمه. ماذا يعني فلليقين حكمه؟ يعني إن تيقنت الحيض فهو حيض، وحيث تيقنت الطهر فهو طهر أي استحاضة، ويكون حكمها وهي في الوقت والقدر المحتمل بكلا الأمرين للحيض والطهر كناسية لهما، يعني تكون متحيرة، فحكمها عندئذ حكم المتحيرة. jadi dua jenis mutahayyirah, yaitu yang dia ingat salah satunya, baik itu ingat kadarnya tetapi lupa waktunya, ataupun ingat waktunya dan lupa kadarnya, ya. Maka perempuan mutahayyirah yang seperti ini hukum dengan sesuatu yang yakin, dengan keyakinan. Jika dia yakin bahwa itu suci, maka dihukumi suci. Jika dia yakin bahwa itu jika dia yakin bahwa itu haid, maka itu haid. Jika dia yakin bahwa itu suci, maka itu suci atau mustahadah, istihadah.
أما الثالث ما هو شيخي؟ أما إن شك ايه هي بكلا الحالتين، يعني إن تذكرت الوقت ونسيت القدر أو تذكرت القدر ونسيت الوقت، بكلا الحالتين تحكم باليقين. يعني حيث تيقنت الحيض فهو حيض، حيث تيقنت الطهر فهو استحاضة، وحيث كان الاحتمال الحيض أو الطهر عندئذ تكون حكمها حكم المتحيرة. Nah, ya. Jadi mutahayyirah tadi, jika dia yakin itu haid, maka dihukumi haid. Jika dia yakin bahwa itu suci, maka dihukumi istihadah. Jika ada kemungkinan haid dan kemungkinan suci, maka ini dihukumi mutahayyirah. Nah, نعم. إلى هنا هل يوجد سؤال؟ sampai di sini apakah ada persoalan, ada pertanyaan? Baik, silakan yang ingin bertanya atau belum jelas untuk mengangkat tangannya dan membuka mic-nya. Ahwan Ustadz, Wafa, apakah ada jadwalnya? Saya kabari Syekh dulu. Syekhi, Maaf, diganti Ustadz. ada pengganti? Apakah ada pengganti? Iya, enggak. Ustadz Fikri yang gantikan. Iya. Syekhi, astasmihukum Syekhi, عندي تدريس Syekhi. أستأذنكم. من يكمل الترجمة؟ أستاذ فكري. أستاذ فكري أو أستاذ غندار هما معنا. أستاذ فكري موجود؟ موجود شيخ موجود. نعم. أستاذ فكري سيترجم لكم. نعم. أستاذ فكري أنت تستكمل؟ نعم شيخ. طيب. أنا أستأذنكم شيخي، بارك الله فيك. سلم لي على أبيك. نعم شيخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. سؤال: من كانت تذكر وقت حيضها ونسيت عدد أيام حيضها، كيف تعرف ما هو حيضها وما هو طهرها؟ اذكر السؤال ثم أنا أجيب. Jadi لو تعيد شيخ. من كانت تذكر وقت حيضها أنها مثلا في أول الشهر، نعم، على فرض، ونسيت عدد أيام حيضها، هل هو يوم؟ هل هو 5 أيام؟ هل هو 15 يوما أو 12 يوما؟ هل هو 7 أيام؟ نسيت العدد. تذكر الوقت أنها في أول الشهر تكون حائض، لكن نسيت عدد الأيام. نعم. كيف تعرف ما هو حيضها وما هو طهرها؟ Nah, baik. Jadi pertanyaannya, soal, kalau seandainya ada seseorang dia ingat waktu haidnya, yaitu misalnya dia ingat di awal bulan atau pertengahan bulan dia ingat, tapi dia lupa berapa hari dia haid tersebut, dia lupa jumlah harinya. Bagaimana dia menentukan berapa haidnya dan berapa sucinya? Ini pertanyaan dan saya akan menjawabnya. Nah. طيب الجواب: من كانت تذكر أن الدم كان يأتيها أول الشهر فاليوم الأول حيض بيقين، لأن أقل الحيض يوم وليلة. نعم. Jadi barang siapa yang mengingat Lautuid Syekh. من كانت تذكر أن الدم كان يأتيها أول الشهر فاليوم الأول ماذا يكون؟ حيض بيقين. لما؟
لأن أقل الحيض يوم وليلة. Nah, jadi yang dia harus perhatikan apa? Kalau dia ingat di awal bulan ya dia haid, maka dia yang harus dia lakukan, dia mengambil sesuatu yang pasti dari dia. Apa itu? Aqallul haid, yaitu haid yang paling sedikit, yaitu 1 hari 1 malam. وال15 يوما الأخيرة تكون طهرا بيقين. لما؟ لأن أكثر الحيض 15 يوما. Dan 15 hari berikutnya maka dipastikan adalah masa suci. Kenapa? Karena paling sedikit masa suci adalah 15 hari. وتكون كالمتحيرة، يعني حكمها حكم المتحيرة في باقي الأيام، أي من اليوم الثاني إلى اليوم ال15 ضمنا. Nah, jadi maka hukum yang dia mutahayyirah, yaitu di antara 1 hari 1 malam dan 15 hari tersebut. Itu hari-hari yang mana dia mutahayyirah tersebut. واضح الكلام؟ المسألة انتهت. لأحد سؤال؟ Sampai di sini ada pertanyaan? Baik, kita persilakan Mbak Maria tadi yang ingin bertanya. Silakan Mbak Maria. Ya, Tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz, Syekh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apabila seorang itu haid selama 8 hari, seperti biasa 7 dan 8 hari, dan bulan berikutnya itu terjadi 9 hari. Jadi yang 1 hari yang ke-9 itu apakah istihadah atau masih haid? Kemudian yang kedua, apabila dia istihadah selama melebihi dari 15 hari, apakah setiap mau sholat itu dia harus mandi wajib? Kemudian perhitungan haid itu kalender Masehi atau kalender Hijriah? Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada 3 pertanyaan ini ya. Ya, jadi oke, طيب. Hunaka salah satu as'ilah syekh. Awalan in kana wahidah indaha 'ada fi kulli syahr masalan ayyamul haid 8 ayyam. Sab'au 8 ayyam. Thumma fi syahril muqbil yakunu 9 ayyam. Fahadal yaum yu'tabar istihada amla. Hada soal awal. قاعد يعني واحد مثلا واحدة عندها عادة أن تكون أيام حيضها 7 أو 8 أيام. وفي الشهر المقبل في شهر بعده يكون 9 أيام. فهل هذا يوم الذي زيادة هو يعتبر استحادة أم لا؟ أكيد لا. ما قلنا نحن بالابتداء أن المستحاضة إنما تكون مستحاضة إذا تجاوز دم الحيض 15 يوما. طالما هو ضمن 15 يوم 12 يوم 10 أيام 13 يوما هذا كله حيض. طيب شيخي. وإن كان ضعيفا أو قويا شيء هكذا كله حيض إن كان قويا أو ضعيفا. طالما هو ضمن 15 يوما قويا وضعيفا أسود وأحمر وذي رائحة وغير ذي رائحة، طالما هو ضمن 15 يوم كله حيض. طيب. Jadi هذا سؤال أول. والثاني شيخ أجب هذه أولا. طيب.
Jadi Ibu yang bertanya soal pertama, kalau misalnya 7 atau 8 hari, ya 7 atau 8 hari pertama tiba-tiba di bulan depannya jadi 9 hari. 1 hari itu masih haid, Bu. 1 hari itu masih haid karena selama masih dalam lingkup 15 hari, 13 hari, ya 10 hari, 11 hari, itu masih dikatakan haid. Ya. Jadi masih dikatakan haid, baik itu yang lemah ataupun yang kuat darahnya, semua masih dikatakan haid. Seperti itu. Jadi hari yang tertambah 1 hari itu masih haid. Itu pertanyaan yang pertama. Ya. As-soal tsani, Syekh. Tas'al hiya annaha law jawazat 15 yawman, yani fa damu istihada indaha fa kullama turid an tusalli madza taf'al taktasil amla hakada tas'al hiya. هل هي متحيرة أم مبتدأة أم معتادة؟ Baik. Ibu yang bertanya ini, Syekh bertanya balik, apakah ibu dalam jenis mutahayyirah atau mubtada'ah atau mu'tadah? Tadi sudah dijelaskan, kalau ibu perhatikan apa itu mu'tadah, apa itu mubtada'ah atau mutahayyirah. Karena mandi atau tidak mandinya itu berdasarkan keadaan tersebut, Bu. Ya. Bagaimana Mbak Maria? Bagaimana Bunda Maria yang bertanya tadi, ditanya balik oleh Syekh Ustadz Fikri? Tidak diperhatikan itu. Sudah Iya, dipersilakan dokter aja. Ya, silakan Mbak. Ya, bagaimana Mbak? Oke, mungkin masih berpikir dulu, mungkin Ustadz kita alihkan kembali ke pertanyaannya Dokter Danu. Silakan Dokter Danu, boleh open mic-nya? Barakallahu fikum. Assalamualaikum Syahi, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya ingin menanyakan, tadi disebutkan untuk mutahayyirah itu dikatakan setiap mau sholat itu mandi wajib, istinja, terus kasih kayak pembalut istilahnya, kemudian wudhu, kemudian sholat. Apakah itu benar? Syekh, Dr. Danu turid an tu'akid annaha indama takunu mutahayyira, indama turid an tusalli, kullama turid an tusalli taktasil wa tastanji wa hakadha wa tatawadda wa tusalli. على حسب الحال. هل هي تذكر متى كان ينقطع دم حيضها آخر مرة أم لا تذكر؟ إن كانت لا تذكر الوقت ولا تذكر القدر ولا تذكر متى كان ينقطع دم حيضها، هكذا بعد دخول كل وقت تغتسل وتصلي مباشرة. Jadi Ibu dokter, kalau seandainya tergantung, Bu, kalau dia lupa semuanya, dia lupa kapan mulainya, berapa hari dia haid, kemudian kapan terakhir dia haid, kalau darah keluar, dia lupa semua itu. Kalau dia lupa semua itu, maka itu yang dia lakukan, mandi, kemudian istinja, kemudian wudhu, kemudian sholat. Iya, ya, maksudnya yang lupa kapan datang haidnya ya, Ustadz ya. Iya, Oke. kalau dia lupa semuanya. Iya. Oke. Mungkin yang saya mau tanyakan adalah kalau kita mandi wajib itu kan nggak perlu wudhu lagi gitu, Ustadz.
Nah, ini tetap wudhu ya, walaupun dia sudah mandi wajib. Oh, Itu pertanyaan saya. ya, baik. Syekh, نعم soal indama turid an taktasil alaysa qalat la tahtaj an tatawadda fi hadhihi al-mas'alah tahtaj an tatawadda maratan ukhra Syekh. فهمت مرادي شيخ؟ فهمته. هلا هو من كان يرفع الحدث الأكبر يرتفع معه الحدث الأصغر. فليس بينهما هناك استنجاء. ما هي قد تستنجي ثم تفعل ذلك. هي أليس ينزل منها الدم بشكل مستمر؟ بلى. فتستنجي بعد الاغتسال وتتوضأ وتحشو فرجها أو تضع الفوطة تلك الفوطة الصحية التي تضعه عادة النساء وتتوضأ وتصلي مباشرة. طيب هكذا يعني. هكذا. طيب يا Ibu Dokter. يعني إن فعلت هكذا يصح. Nah, ya Ibu Dokter, seperti yang dikatakan Syekh tadi, ya yang beliau beritahukan kepada kita bahwa beliau mandi, kemudian setelah itu istinja karena darah keluar terus, Bu Dokter. Darah keluar dalam terus menerus. Maka apa yang dia lakukan? Mandi, kemudian istinja, kemudian wudhu, istinja, kemudian memakai hal yang menghalangi darahnya tersebut, kemudian berwudhu, kemudian langsung sholat. Seperti itu. يعني بس أنا ناطر للإجابة إذا عندهم أسئلة نخلصوا. Fahimtum Bu Dokter? Syekh. Paham Ustaz. Satu lagi ya Ustaz. Satu lagi. Tadi yang terakhir jawaban dari soal tadi, di mana dia ingat haidnya di awal bulan, tetapi tidak ingat berapa jumlah harinya. Yang pasti adalah hari pertama itu adalah haid. Ya. Kemudian 24 jam pertama, Bunda. Ya, 24 jam pertama adalah haid. Ya. Kemudian apakah yang dimaksud kemudian adalah yang dimaksud sebagai suci adalah hari 15 hari. 15 hari sesudah hari ke-15 ya Ustadz. Kemudian hari kedua sampai ke-15 itu yang mutahayyir. Apakah seperti itu Ustadz? Baik. Syekhi maka turid antu akid yani indama tazkur tazkuruna anna man nasiya ayyamal haid wa tazkur hiya waqta haid yani taqulun anna 15 yani at-tuhur yani muradukum yaum wa laila yakunu haid yaqinan summa ba'da dhalika 15 yakunu mutahayyira summa ba'da dhalika 15 yakunu tuhran هكذا. هو إذا كانت تذكر أنها في اليوم الأول تكون حائض، أنها تكون حائض في الأول الشهر فتذكر الوقت، لكن نسيت القدر. يعني هل كان حيضها يوم وليلة فقط أم يومان أم 3 أم 5 أم 10 أم 12 أم 15؟ لا تذكر. نعم. لكن تذكر أنها في اليوم الأول تكون حائضا. نعم. فإذا في اليوم الأول ماذا تكون؟ حيض بيقين. 15 يوما. ثم لما ينتهي 15 يوما ما بعده ماذا يكون؟ يعني
يعني لأن أكثر الحيض 15 يوما فيكون الطهر بيقين، ومن اليوم الثاني إلى اليوم الخامس عشر يحتمل أن تكون حائض ويحتمل أن تكون غير حائض، أليس كذلك؟ بلى. في هذا الوقت الذي عنده الاحتمالين حكمها حكم المتحيرة. Nah, jadi Bunda, kalau misalnya hari pertama itu 24 jam itu haid pasti, iya kan? Ini bagi siapa? Bagi orang yang ingat awal mula haid tapi lupa harinya. Jadi dia pastikan hari pertama, yaitu hari pertama dan hari pertama 24 jam itu haid secara yakin. Kemudian dari hari kedua sampai hari ke-15 inilah yang disebut mutahayyirah. Nah, setelah 15 itu sudah yang harusnya masa suci. Berarti yang mutahayyirah ini di antara 2 dan 15 itu. Ya, seperti itu. Siap, paham Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Wabillahi Barakallahu fikum Syekh. Syekh, آمين فيكم بارك الله. نعم. هناك سؤال شيخ. واحدة تكون حيدا مثلا تكون يكون حيدها مثلا 7 أيام ثم في يوم 14 خرج الدم إلى 18 فيقول وهي بعد اسمع ما هذا السؤال؟ يعني كيف يكون هذا السؤال؟ طيب واحدة من أول إلى 7 أيام تخرج الدم شيء يخرج الدم منها ثم انقطع الدم ثم في 14 عاود النزول. عاود النزول الدم. نعم إلى 18 فذهب إلى الطبيب. قال الطبيب أن هذا من أثر العملية في بطنها، يعني لأجل يعني ماذا؟ لأجل الولادة. أيوة، يعني هي في حال النفاس، أليس هي ولدت؟ طيب أليس هي ولدت؟ بلى. أقصى النفاس كم يوم؟ 60 يوما. 60 يوما. نعم شيخ. يعني 18 يوما يعني يكون كله نفاس. طيب شيخ، بارك الله فيكم. ما دخل الحيض هنا في هذه المسألة؟ نعم هذا نفاس. نعم، عملية لأجل الولادة يعني. هذا نفاس، أليس هي ولدت وفرغ الرحم من الولد ونزل الدم بعد فراغ الرحم من الولد؟ هذا نفاس ليس حيض. وسؤال آخر شيخ، بالنسبة للمرأة مثلا تخرج الدم 7 أيام بالقوة ثم بعد ذلك اسمع حتى أفهم ماذا يعني يخرج 7 أيام بالقوة؟ ماذا يعني هكذا بالقوة؟ قويا يعني قوي قويا. طيب. قويا ثم بعد ذلك شيخ بعد ذلك ضعيف لكن جاوز 15. إذا جاوز الدم اسمع إذا جاوز نزول الدم الحيضي 15 يوما فهي مستحاضة. استحاضتها الآن ينظر هل هي مبتدأة أم معتادة؟ هل هي مميزة أم غير مميزة؟ معتادة. إن كانت مميزة فتعتبر القوي حيض والضعيف استحاضة. إذا كانت غير مميزة وهي معتادة ترجع إلى عادتها. آخر مرة نزل منها دم الحيض كم كان حيضها، فتعتبر أن ذاك هو الحيض قدره وما تبقى يكون استحاضة. نعم. فإذا هذه عرفتها بعد 15 يوما شيخ.
هي لا تعرف نفسها أنها مستحاضة إلا بعد أن يتجاوز نزول دم الحيض 15 يوما نعم ودم النفاس 60 يوما. نعم. لا تعرف إلا بعد مجاوزة ذلك. بالنسبة فماذا تفعل هي عند 15 يوم بعد نزول الحيض 15 يوم؟ تغتسل وتصلي. لكن ما الذي تعتبره حيضا وما الذي تعتبره استحاضة؟ ترى. فإذا كان اكتملت الشروط الثلاث فهي مميزة، فتعتبر القوي حيض والضعيف استحاضة. نعم. وإذا لم تستكمل الشروط الثلاث ينظر هل هي معتادة أم مبتدأة. إن كانت مبتدأة غير مميزة حيضها يوم وليلة، وإن كانت مميزة قوي حيض والضعيف استحاضة. وإذا كانت معتادة مميزة القوي حيض والضعيف استحاضة، مثل المبتدأة المميزة. وإذا كانت غير مميزة ترجع إلى عادتها، التي آخر عادة لها. كم كان حيضها يكون هذا القدر، هذا الوقت هو حيض، وما زاد يكون استحاضة. سؤال آخر شيء ممكن تبقى أجيبهم. نعم. هي يعني سألت personal شيخ، فقط أريد أن أجيبها في واتساب إن شاء الله. طيب ماشي. بالنسبة لصلاتها شيخ بعد 7 أيام. شو بالنسبة لصلاتها بعد 7 أيام؟ ما فهمته. يعني أليس هي تعتبر أن دمها حيض 7 أيام فقط إذا كان مميزة معتادة؟ ما تبقى هي ما صلته تقضيه. نعم. تقضي الأيام. نعم. أكيد. طيب هذا هو شيء فقط. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم شيخ. آمين فيكم بارك الله. يوجد ada yang bertanya lagi? اعتبروا الدنيا الإنسان صار داخل النار. اللهم أجرنا من النار. جزء 70 host. Bagaimana jika ada yang ingin bertanya silakan. Yang terakhir kalinya di istihadah pada malam hari ini. Boleh bertanya lagi, Ustazah? Silakan Bu Dokter. Barakallahu fikum. Kalau boleh, apakah saya ingin memperjelas dari jawaban soal tadi, berarti wanita ini hari pertama adalah haid, kemudian hari ke-16 dan selanjutnya dia suci, hari kedua sampai 15 dia dihukumi mutahayyirah, di mana pada saat dia mutahayyirah maka hukum yang berlaku padanya adalah haram baginya seperti wanita haram yang keharuman baginya sama dengan wanita haid kecuali tolak dan ibadah-ibadah yang butuh niat. Kemudian kewajibannya adalah sama seperti wanita yang suci. Apakah itu benar, Ustadz? Coba diulangi yang terakhir, Bu Dokter, bahwa kewajibannya adalah sama seperti wanita yang suci. Keharamannya sama dengan orang haid kecuali tolak dan ibadah yang membutuhkan niat. Sementara kewajibannya sama dengan wanita yang sedang suci. Apakah itu benar, Ustadz? Saya tanya lagi, Dokter. Syekh, mungkin soal binisbati lil mutahayyira fa alladhi nasiyat ayyamal haid wa tadhakkarat waqtal haid يعني فقلتم من هذه المسألة السابعة
التي هذه مسألة السادسة تكلمنا بها. نعم. نعم. الذي قلتم أنه من يوم الثاني إلى يوم 15 يكون متحيرا. إيه يعني حتى اكتماله إيه. اليوم 15. Ya, فالذي يحرم لها ما يحرم على الحيض إلا في مسألة الطلاق والعبادات التي تحتاج إلى النية. صحيح. وهكذا شيء في مسألة الطلاق والعبادة التي تحتاج إلى النية وما يجب عليها ما يجب على الطاهر. صح. هكذا. طيب. لكن هي لا تعرف ذلك إلا بعد مضي نزول الدم 15 يوما، دم الحيض، يعني حتى تعتبر حالة أنها مستحاضة. Nah, ya Bunda seperti itu. Tapi dia tidak mengetahui demikian kecuali setelah berlalunya 15 hari daripada darah tersebut sehingga dia menganggap dirinya dalam keadaan istihadah. Paham Bu Dokter? Paham Ustaz. Barakallahu fiikum. Taib. Jadi saya jawab juga di sini ada yang bertanya kalau misalnya 7 ada orang yang haid, dia habis melahirkan, ya kan? Dia haid 7 hari. Misalnya, kemudian berhenti, kemudian di hari ke-14 dia keluar darah lagi sampai hari ke-18. Kata Syekh dari awal itu sudah dinamakan nifas, bukan haid ya. Nifas itu setiap orang habis melahirkan, ya baik itu sesar atau apapun, itu ya namanya nifas. Paling banyak berapa? 60 hari. Paling banyak 60 hari. Nah, kemudian bagi orang yang pertanyaan saya juga yang tadi saya jelaskan jawabannya, bagi orang yang mu'tada mutamayyizah ya. Jadi dia bisa bedakan antara darah haidnya misalnya 7 hari, darah yang kuat, kemudian setelah itu lemah sampai 15 hari sampai seterusnya. Maka dia pastikan dan dia mu'tada, dan ini dia yang sudah didahului oleh haid dan suci sebelumnya. Nah, dia pastikan setelah 15 hari baru dia pastikan bahwa yang 7 hari itu haid yang kuat, yang sisanya adalah dhaif itu istihadah. Maka setelah 15 hari baru dia pastikan itu. Maka sholatnya yang dari 8 sampai seterusnya itu dikodok hukumnya. Sholatnya dikodok. Seperti itu. Ya. Oke. Moderator, host, silakan. Mungkin sudah tidak ada lagi Ustaz. Sudah tidak ada. Baik. Barakallahu fikum. Syekh intahaina minal as'ila wa Alhamdulillah. طيب barakallahu. نحن إذا نقف هنا. Naam Syekh. هلا إن شاءوا أن نفعل بعد مراجعة أخيرة عن المتحيرة في الأسبوع المقبل نفعل ذلك، وإلا نتكلم عن النصف من شعبان. Ya, Syekh menawarkan kalau misalnya kita butuhkan, kita akan melakukan murajaah untuk terakhir kalinya tentang masalah mutahayyirah pada minggu depan. Kalau seandainya kita mau, kita akan laksanakan murajaah tentang masalah mutahayyirah pada minggu depan. Itu kalau kita bersedia, kita semua bersedia. Kalau kita tidak bersedia, mungkin materi ini akan pindah ke persoalan yang berkenaan dengan nisfu Sya'ban. Itu nanti ditentukan oleh host.
teman-teman di Kalam Aswaja. Baik, Ustaz. Ya. Baik, Syekh. Nah, والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم أرنا الحق